بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض يو كچرت شيا غسا چدي پزمکه من شجرة دوننا أقلام كلمنا والبحر او دريابنا يمده زياد کی دی لرا من بعده رسد دینا سبات ابهر و دریابنا نورا ما نفذت کلمات الله و ختم بنشی کلمی دا اللہ ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دے غالب حکمت والا ما خلقكم ند پیدائستاسو ولا بعثكم او نپورت کدل ستاسو الا کنفس واحدت مگر پشاند یو کس یو ان اللہ یقینا اللہ سمیع بصیر اوریدن کے دے اولیدن کے دے علم تر آیات نگوریم ان اللہ یقینا اللہ یولج اللیل دن کیش پی لرا پی النهار پرس کی ویولج النهار او دن کی رازی لرا فی اللیل پشپکی وسخر الشمس او تابی کردن ور والقمر اسپمائی کل یجری طول روان دی الى اجل مسمن پر نیٹی مقرر پوری الى اجل مسمن تر نیٹی مقرر وان اللہ یقینا اللہ بما پاغ سبانی تعملونا چکوئی تاسو خبیر خبردار دے ذالک دا بأن اللہ یقینا اللہ والحق دغا اللہ دے حق وأن ما يدعون من دونه او یقینا آغا چرا بلی تاسو ما سوا دا اللہ نا الباطل باطل لیم وأن الله یقینا اللہ هو العلی الكبیر دغا اللہ دے اوچت اولوئے